Ready? Set, go! Ultimate Filipino food. Kare-kare, adobo, o papaitan. A, B, or C? Adobo. Adobo. Tama, adobo. Jaya. A, bopis, B, dinuguan, C, sisig. Bapis? Bopis. Bapis. Bopis. Tama, bopis. Letter A, bopis. Arian, A, Bicol Express, B, Arroz Caldo, C, Pochero. Bicol Express. Tama, Bicol Express. Ane. A, ginataang langka, B, paksiw, C, menudo. Saan? Paksiw. Tama, paksiw, letter B. Po yun dyan. Nagpakat ako nga. Jaya, ano to? A, halo-halo, B, maha, C, sapin-sapin. Baha. Mali. Sapin-sapin. Mali ka na. Ah! Hindi ko alam. Ako. A, halo-halo, B, maha, C, sapin-sapin. Maha. Mali nga. Oy, taxi. Tama si Nene. Sapin-sapin. Jaya. A, to silog. B, long silog. C, top silog. Ano yung pasin na ako? Pasin. Tapsilog? Tama, C, top silog. Ano nga? Ako. Arian. Alam ko na. A, dinuguan. B, sarsyado. C, bistek. Dinuguan. Tama, dinuguan. Ane. A, apretada. B, chicken curry. Chicken curry. C, sopas. Chicken curry. Tama. Letter B, chicken curry. Wala pa man. Jaya. A, tinola. B, sinigang. C, nilaga. Ano? Kasam nga ako. Sinigang. Tama, sinigang. Letter B. Arian. A, dinakdakan. B, kinilaw. C, lechon. Lechon! Lechon. A, sisig. B, lechon kawali. C, bopis. Sisig. Tama, letter A, sisig. Yaya. A, okoy. B, kwek-kwek. C, Okoy. isaw. Sabi ko si Buna? Tama, okoy. Rian. A, lomi. B, lugaw. C, sopas. Sopas. Tama, sopas. Ane. A, pork giniling. B, paella. C, kare-kare. Kare-kare. Tama, kare-kare. Okay, Jaya. A, laing. B, ginataang langka. C, kaldereta. Ginataang lang ka. Mali. Siyempre yung di ko alam, laing. Tama, laing. Ane. A, sisig. B, crispy pata. C, lechon kawali. Lechon kalawali. Lechon kalawali. Lechon kawali, hindi kalawali. Jaya. A, pansit canton. A, pansit canton. B, pansit palabok. C, pansit bihon. Pansit Canton. Tama. Tama, A, pansit canton. Lumpiang Shanghai, adobo, sinigang. Yan ang favorite ng Pinas. Shanghai. Tama, lumpiang Shanghai. Ane? A, lugaw. B, beef pares. Arroz caldo. Oliscardo. Oliscardo. Sinangagat. Sinalang. Tama si arroz caldo. Jaya. Ube halaya, halo-halo, buko pandan. Halo-halo. Tama, halo-halo. Panda. Okay, let's go now. A, dugo. B, isaw ng baboy. C, isaw ng Isang manok. baboy. Tama. Isaw ng baboy. Isa pa.
A. Chapsuy, B. Ginataang kalabasa, C. Pinakbet. Chapsuy, ginataang kalabasa, pinakbet. Kinalabasa. Ha? B. Mali. Mali. Tama ko si... Mali. Di talaga. Pinakbel. Sama, pinakbet.